ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଥରର OTT ବା ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର OTT एग्जाम ହେଇଛି କିନ୍ତୁ आंसर की एपर्यंत आसीनी। तेणु प्रथमे आंसर की आसब जहाँ पूर्व वर्ष गुड़ाकर हुए OTT एग्जाम हबार 2-3 सप्ताह भितर तुम आंसर की आसे एवं आंसर की आसबार गोटे सप्ताह मध्य तुम रिजल्ट प्रकाश पाए। जेहेतु तुम एपर्यंत आंसर की ही आसीनी तेणु रिजल्ट आसबार प्रश्न नहीं। प्रथमे तुम आंसर की आसब, आंसर की आसवा पर ही तुम रिजल्ट आसो। तेणु केबे आंसर की आसब एवं केबे तुम रिजल्ट आसले तुम सर्वप्रथम जापर से आपण मानू आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करार अच्छी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जो द्वारा कि यही सब अपडेट आसले आपण मैंने सर्वप्रथमे जापर।